फ्रेंड्स आज ये क्षुद्र भिडियो जो क्षुद्र अथच महाप्रचंड शक्तिशाली मोहिनी वशीकरण मंत्रटी को शेयर करुच्ची ओं नमो मोहिनी वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। यह जदि आपण 7 थर उच्चारण कर तेबे जेकोसी नारी हो पुरुष आपण तत्काल वश्यता स्वीकार करिवो एवं जेकोसी अभिष्ट आपण भितर थाओ ता आपण स्नेह प्रेम संभोग बाबद हो किंबा अन्य जेकोसी क्षेत्र आपण व्यक्तिगत मंगल कामना पई हो पारिवारिक सामाजिक अर्थनैतिक प्रगति पई हो चाकरी कर्मवृत्ति रे उपरिस्थ ऑफिसर बा कर्मचारी महल कौनसी नर नारी को आपणार करिकरी चाकरी कर्मवृत्ति रे अग्रगति उन्नति पई हो किंबा कौनसी शत्रु को मध्य करायत करिकरी तार शत्रुता कबल मुक्त पई हो आपण कौनसी भी क्षेत्र रे याकू व्यवहार करिवे तत्काल सफलता लाभ करिवे एवं सेही व्यक्ति नारी बा पुरुष आपनकर संपूर्ण गुलाम पलटि जिवो। तेबे जदि आपण माने भाबुथांती आपण तो मंत्र पाई गले एवं केते थर मध्य कहिबे पाई गले तो अदथा भिडियोटी रे आगु अग्रसर न होइकरी भिडियोटी को एठी आपण छाड़ी दियंती तेबे आपण सफलता लाभ करिवे। तेबे एहा होची आपनकर भ्रमात्मक जेहेतु आपण मंत्रटी को जदिओ पाई गले केते थर कुहा जीव ताहा मध्य पाई गले मात्र यार जो विधानटी अच्छी जो विधान माध्यम रे यह संभव हो पारिबो ताकू आपण शिक्षा लाभ कले नाही जेउथि पई के शतकड़ा 90 भाग व्यक्ति जो माने के तंत्र मंत्र दुनिया प्रति लोभ आसक्त रखिथांती से माने यही तंत्र मंत्र शक्ति देखिबारे व्यर्थता अनुभव करती एवं विफल मध्य होइथांती। तेबे आपण माने तंत्र मंत्र दुनिया सफलता लाभ करिया पे हेले यार जो सामान्य विधान अच्छी जो बाट दे गला परे आपनकर तंत्र मंत्र से बई भाबरे व्यापक सफलता मिलता है ताकू प्रथमे शिक्षा ग्रहण करिया पे अछि एवं धैर्य आपण भितर बजाय रहिया पे अछि एकाग्रता मध्य बजाय रहिया पे अछि। जदि आपण मानक भितर एकाग्रता एवं स्थिरतार अभाव रहे से भली अध्यवसायर अभाव रहे धैर्य च्युति घटे तेबे आपण तंत्र मंत्र दुनिया कस्मिन काले सफलता लाभ करें ना केवल तंत्र मंत्र कहीं आपंकर जेकोसी कार्य देखु जीवन अग्रगति उन्नति पर आपंकर विद्याध्ययन हो व्यावसायिक संस्था हो चाकरी कर्मवृत्ति हो जदि कौन क्षेत्र में आपण मैंने बारंबार धैर्यहीनता हेले आपंकर विश्वास आसला ना मानसिक अस्थिरता देखादेला परिश्रम करने डरिले तेबे आपण प्रत्येक क्षेत्र ही विफलता लाभ करेंगे। और तेबे भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु धैर्य सहकारे किछिटा समय दियंतु कारण किछिटा पाइबा हेले आमको से लगे पड़े किछिटा समय दवाई पड़े एवं तापर ही आम सफलता को निश्चित भाव लाभ कर चमत्कार मोहिनी मंत्रटी को आपंकर कल्याणार्थे शेयर करने पूर्व क्षुद्र निवेदन जदि आप आज प्रथम बार करके चैनल प्रवेश कर कंटेंट आपको रुचि रोचे तेज चैनल कड़े लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक कर बेल आइकन क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर कि आम जिते आप सेवारे यही तंत्र मंत्र भिडियो अपलोड करूँ ता सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखरे पहुँचबो एवं से सब को आप सर्वादूर देखिकी किसी ज्ञान आहरण करेंगे। तेज फ्रेंड्स एवं नजर पकेबा यह शक्तिशाली क्षुद्र मोहिनी मंत्र जार 7 थर उच्चारण ही कौन नारी पुरुष आपंकर वश्यता स्वीकार कर आपण भितर जहाँ उद्देश्य थाऊ स्नेह प्रेम संभोग को साकार करने हो पारिवारिक स्नेह शांति अभाव जदि घरे झगड़ा झाटी लगुए तेज पारिवारिक शांति फेरी आने हो व्यक्तिगत आर्थिक कल्याण हो चाकरी कर्मवृत्ति क्षेत्र उपरिस्थ ऑफिसर कर्मचारी महल कौन नरबा नारी को हाथ मुठा रखिकी चाकरी कर्मवृत्ति अग्रगति उन्नति हो सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र कौन नारी पुरुष को हाथ मुठा रखिकी सामाजिक सांस्कृतिक अनुष्ठान गुड़िक सुचारू रूप से संपादन कर मान सम्मान अधिकारी हो अथवा कौन से शत्रु जे कि आपको बारंबार हैरान करुच्ची ताकू आपंकर वश्यता स्वीकार करी तार शत्रुता कबल चिरदिन मुक्ति पाइबा हो कौन क्षेत्र में आपण मैंने यही मोहिनी मंत्र सहायता प्रचुर लाभवान हो पारे एवं यह क्यों विधि मते ही प्रयोग करेंगे ताही मुख्य विषय एवं यही विधि सहकार गले ही आपण प्रभुत सफलता लाभ करेंगे। तेबे यह आप प्रयोग करने आपको किछिटा सामग्री कहूँ से सामग्री को प्राथमिक भाव में जोगाड़ करने पड़ो। प्रथम हूँ गोटे कलश को जोगाड़ करेंगे क्षुद्र एक कलश आनिबे एवं से गंगा जल को भरिबे जदि कलश भरी होता गंगा जल आपण पाखे पर्याप्त परिमाण न थाए तेबे शुद्ध जल को भरिकी पूजा सामग्री दुकान अल्प किसी गंगा जल क्रय करी से केते बुंदा पकेदेले ताहा गंगा जल परिणत होबो। एही भाव में आपण गोटे क्षुद्र कलश एवं किसी गंगा जल तादरे भरिबे एवं किसी अक्षत अरुआ चाउल को संग्रह करेंगे गोटी गुआ यह संग्रह करेंगे एवं गोटे अक्षत लवंग जार फूल थी ताको संग्रह करेंगे एवं गोटे भोजपत्र जहाँकि पूजा सामग्री दुकान में मिल मात्र आपको टंके कि 2 टंका मूल्य गोटे छोट भोजपत्र आनिबे जो कि फटा दाग नथिबो एवं गोटे लाल मार्कर पेन एति को आपण माने संग्रह करेंगे धूपपति अगरबत्ती यह आनुषंगिक भाव में संग्रह करेंगे। आपण जेकोसी रविवार दिन प्रभात समय
ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଘଟୁନି ମାତ୍ର ରାତ୍ର ପାହୁଛି ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ହୋଇକରି ନିଜର ପୂଜା ଘରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଗୃହର କୌଣସି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗ ଲଗେଇକରି ହେଉ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଆସନ ପକାଇକରି ବସିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଧୂପବତୀ ଅଗରବତୀକୁ ଲଗାଇବେ ଏବଂ ଚଟାଣ ଉପରେ ଏହି ଅକ୍ଷତ ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ବିଛେଇକିରି ତା ଉପରେ ଏହି କଳସଟିକୁ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଭରିକି ରହିଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ এই ଗୋଟିଏ ଗୁଆକୁ ପକାଇବେ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷତ ଲବଙ୍ଗକୁ ପକାଇବେ ଏବଂ এই ଯେଉଁ ଭୋଜପତ୍ର ରହିଛି সেই ଭୋଜପତ୍ର ଉପରେ ଲାଲ ମାର୍କର ପେନ୍ ସହାୟତାରେ এই ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଯାହାକି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସେୟାର କରୁଥିଲି ସେହି ମୋହିନୀ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣମାନେ ସେଇଠି ଲାଲ ମାର୍କର ପେନ୍ ସହାୟତାରେ ଲେଖିଦେବେ ଭୋଜପତ୍ର ଉପରେ ମୋହିନୀ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଲେଖିକରି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିକରି ସେହି କଳସ ଭିତରେ ରଖିବେ ଏବଂ ତାପରେ ସେହି ମୋହିନୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ ସେଇଠି 108 ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ମୁଁ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମରଣାର୍ଥେ ଏଠି ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି ଓಂ ନମୋ ମୋହିନୀ ବଶ୍ୟମ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି ଓಂ ନମୋ ମୋହିନୀ ବଶ୍ୟମ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା ଆପଣମାନେ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ସେଇଠି 108 ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ସ୍ଫଟିକର ମାଳା ହେଉ କିମ୍ବା ସ୍ଫଟିକର ମାଳାର ଅଭାବରେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ମାଳା ହେଉ ଆପଣମାନେ ସେଇଠି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଯଦି ମାଳା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଗୋତ୍ରରେ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ଦରକାର ତେବେ ଯେକୌଣସି ଗଣନ ସାମଗ୍ରୀ ମୁଗ ବିରି ଗୁଆ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଗଣନ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଯଦି କୌଣସି ଫୁଲ ଗଛର କାଠିକୁ ଆପଣମାନେ 108 ଟୁକୁଡ଼ା କରିଦେବେ ପ୍ରଥମେ ତାପରେ ସେଇ କାଠିକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଗଣିକରି 108 ବାର ଜପନ କରିବାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମତେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଣି ପାରିବେ ଗଣନ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ସେଇଭଳି ଭାବରେ 108 ବାର ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ସେଠୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକରି ଯଥାରୀତି ପୂଜାକୁ ସମାପ୍ତ କରିକରି ରବିବାର ଦିନ ଫେରିବେ ଏବଂ ସୋମବାର ଦିନ ସକାଳେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଏକାବିଧି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହୋଇନଥିବ ରାତ୍ରି ପାହିଥିବ ଏହି ସମୟରେ ପୂଜା ବିଧିଟିକୁ କରିବେ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସେଇ ଏକା ସମୟରେ ଏହି ପୂଜା ବୁଦ୍ଧିଟିକୁ ସେହିଭଳି 108 ବାର ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପନ କରିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ରବିବାର ଦିନ ଯେଭଳି ଭାବରେ 108 ବାର ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପନ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ବିଧି ମତେ ସୋମବାର ଦିନ ସକାଳେ ସେହି ବିଧି ମତେ 108 ବାର ମନ୍ତ୍ର ଜପନ କରିବେ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହି 108 ବାର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପନ କରିବେ ମାତ୍ର 3 ଦିନର ଏହି ଚମତ୍କାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମୋହିନୀ ମନ୍ତ୍ରର କ୍ରିୟା ଯଦି ଆପଣମାନେ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ନାରୀ ପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କର ହାତ ମୁଠାରୁ ଖସିଯିବ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଅଭିଷ୍ଟକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ବସିବ ତେବେ ଯେଉଁଦିନ ମଙ୍ଗଳବାର ଆପଣଙ୍କର ଏ କ୍ରିୟାର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟୁଛି ସେହି କଳସରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ସେହି ପାଣିକୁ ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ବୋତଲରେ ପୁରେଇକି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଲବଙ୍ଗଟିକୁ ତା ଦେହରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଲବଙ୍ଗଟିକୁ ଚୋବେଇକି ଢୋକି ନେବେ ଏବଂ ଗୁଆଟିକୁ କାଢ଼ିକିରି ଆପଣଙ୍କର ତକିଆ ତଳେ ରଖିଦେବେ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ଜିନିଷଟିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥା ରଖିଥିବେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଅଭୀଷ୍ଟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହୋଇଛି ଯେତେବେଳେ ସେହି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ମିଳନ ଘଟିବ ସମ୍ପର୍କର ସୂତ୍ରପାତ ଘଟିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସେହି କଳସକୁ ନେଇକରି ଯାହା ମଧ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଜିନିଷ ଅଛି ଅରୁଆ ଚାଉଳ କଳସର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଆପଣ ତାକୁ ନେଇକରି ନଦୀ ଜଳ କିମ୍ବା ନାଳ ଜଳରେ ପ୍ରବାହିତ କରିଦେଇକରି ଆସିବେ ତେବେ ଯେବେ କୌଣସି ନାରୀ ହେଉ ବା ପୁରୁଷ ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ଅଛି ସେତେବେଳେ ଏ ଯେଉଁ ଜଳଟିକୁ ପାଖରେ ରଖିଛନ୍ତି ବୋତଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକିରି ସେ ଜଳରୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଡାହାଣ ହସ୍ତ ପାପୁଲିରେ ଆଣିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପାଦୁକ ଚଳୁ କରିକି ପିଅନ୍ତି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ କିଛି ଜଳ ସେଇ ବୋତଲରୁ ନିଜର ହସ୍ତ ପାପୁଲିରେ ଢାଳିବେ ଏବଂ ଏହି ମୋହିନୀ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ମାତ୍ର 7 ଥର ସେଠି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଓಂ ନମୋ ମୋହିନୀ ବଶ୍ୟମ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା ଏହାକୁ 7 ଥର କହିବେ ଏବଂ 7 ଥର ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କର ନାମକୁ କହିକିରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପାଦୁକ ପାଇକରି ମସ୍ତକରେ ମାରନ୍ତି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ପାଦୁକ ପିଇକରି ମସ୍ତକରେ ବୋଳିଦେବେ ଏବଂ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ଚମତ୍କାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ସେହି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କର ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟଗ୍ର ହୋଇ ଉଠିବ ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିବ ସେ ଯେମିତି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସି ଦେଖା କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଭିଷ୍ଟକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ କ୍ରିୟାଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଥର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଦୁନିଆ ପ୍ରତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସ୍ଥା ଆସୁନି ଏହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସ୍ଥା ଆଣିଦେବ ଯଦି କ୍ରିୟାଟିକୁ ଆପଣମାନେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନିଭେଇଲେ ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତା ଧ୍ୟାନ ରଖିକରି ନିଜର ଏହି ମୋହିନୀ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ରଖି କ୍ରିୟାଟିକୁ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମହଲରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଠି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ରହୁଛି।